शहर को जाम मुक्त करने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से कई बार अभियान चलाया जा चुका है। कई बार निगम कर्मी फुटपाथ को दखल मुक्त कर चुके हैं। इसके बावजूद अवैध रूप से फुटपाथ को दखल कर लिया जाता है। शनिवार को फिर नगर निगम की ओर से अस्पताल मोड़ से कोर्ट मोड़ तक फुटपाथ को दखल मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया। जाम समस्या को दूर करने के लिए सड़क को दखल कर व्यवसाय कर रहे लोगों को निगम कर्मियों ने एक बार फिर हटा दिया। इस अभियान को लेकर डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा, अवैध दखल होने के चलते जाम की समस्या बढ़ गई है। शहर को जाम मुक्त करने के लिए डिप्टी मेयर ने आम लोगों से भी आगे आने की अपील की। আমরা আমাদের এই লাগাতার এই কর্মসূচি আমাদের চলবে। আমরা চাই শহর মানুষের শহর, নাগরিকদের শহর, তারা যাতে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে, ব্যবসায়ীরাও যাতে সঠিক জায়গায় তারা ভেন্ডিং জোন যেখানে আছে ইতিমধ্যে ভেন্ডিং জোন গড়ে দেওয়া হয়েছে, ভেন্ডিং জোনে গিয়ে তারা ব্যবসা করুক, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। মানুষকে তার চলার পথ, ড্রেন এগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করছি। সকলকে নিয়ে মানুষ এটা চাইছেন। এই যে যানজট, যে কোনো সময় যে কেউ ঢুকে যাচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ বাইরে থেকে আসছেন এখানে, তো তাদেরকে তো শহরটা সম্পর্কে ভালো ধারণা নিয়ে যাতে তারা যান, সেই দিকটা লক্ষ্য রেখে আমাদের এই অভিযানটা চলছে। আমরা সবাইকে আবার হাত জোর করে আমরা তাদের কাছে আমরা বলতে চাই যে আপনারা দয়া করে হাইড্রেনগুলোকে ছেড়ে দিন, ড্রেনগুলোকে ছেড়ে দিন, যে ফুটপাথগুলোকে পরিষ্কার করে দিন, মানুষ যাতে চলাচল করতে পারে এবং যানজট